नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 15 तारिख बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर सरिला श्रीमंदिर सुरक्षा सब कमिटी बैठक सरिला श्रीमंदिर सुरक्षा सब कमिटी बैठक श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं बैठक रे होछि अनेक गुरुत्वपूर्ण आलोचना गिरीश चंद्र मुर्मू अध्यक्षतार नीलाद्री भक्त निवास सभागृह में बसिथिला बैठक मुर्मू सब कमिटी अन्य 8 जन सदस्य उपस्थित थिले। एई बैठक में श्रीमंदिर भित्तिभूमि सरंजाम मैन पावर सह सिक्यूरिटी ड्रिल प्रोटोकॉल को मजबूत कर व्यापक सुरक्षा योजना प्रस्तुत होईछि। केते खर्च हब सुरक्षा दृष्टि कोन पदक्षेप नियाजिबो एवं रेड जोन घोषणा पर ग्राउंड रे किपरि कार्यकारी कराजिबो से नै मध्ये आलोचना होईछि। मंदिर बाहर भितरे और पूरी श्रृंखला एवं सुरक्षा कड़ाकड़ी हेबानी आलोचना होईछि। परवर्ती खबर बीजेपी प्रार्थी घोषणा बिहार विधानसभा निर्वाचन पर मंगलवार बीजेपी प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि। एई प्रथम पर्याय प्रार्थी घोषणा रे 71 प्रार्थी नाम घोषणा करिछि बीजेपी। तेबे वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर सीट रु टिकेट देछि बीजेपी। सेहीपरि रामकृपाल यादव को दल दानपुर आसन रु प्रार्थी करछि। दीर्घ दिन हला बिहार एनडीए मेंट भितरे सीट बुझामण को नहीं अंक छिड़ी पारु नथिला हेले शेष रे एनडीए रो सहयोगी दल मानक भितरे सीट बुझामणा होइतिला। निष्पत्ति मुताबक एथर बीजेपी एवं जेडीयू 101 लेखाएं सीट निर्वाचन लड़िबे बोली धार्य होइतिला। परवर्ती खबर आसिला दीपावली कटकणा मात्र 2 घंटा फुटिबो बाण पाखे आसिलानी आलोकर पर्व दीपावली। चलित वर्ष अक्टोबर 20 तारिख रे सारा देश पालन करिवो दीपावली। तेबे प्रतिथर बाण को नहीं गाइडलाइन आसुथिबा बेले चलित वर्ष मध्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु बाण फुटाइबार समय को नहीं गाइडलाइन आसीछि। आलोकर पर्व को दीप जलाई पालन करबा सह बाण फुटाइबार समय संध्या 7टा रु 9टा पर्यंत सीमित रखिबा पई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु निर्देशावली जारी होईछि। खाली 2 घंटार समय नुहे अधिक शब्द सृष्टि करथिबा बाण फुटाइबा को मध्य वर्जन करा जायछि। लोके जेउ बाण फुटाइबा तार शब्द 125 डेसिबल रु अधिक होई परिबो नाही। शांति क्षेत्र जेमिति कि बगीचा पार्क हॉस्पिटल शिक्षानुष्ठान कोड मंदिर पाखरे बाण फुटाइबाकू वर्जित करा जायछि। 10 वर्षरु कम बयसर शिशु माने शब्द सृष्टि करथिबा बाण फुटाइबाकू अनुमति देइनि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। परवर्ती खबर केवाईसी करिनथिले मिलिबो नाही चाउल आसंदा मासरु लागू हेबो चाउल बंद केवाईसी करिनथिले आसंदा मासरु बंद होइजिबो चाउल। केंद्र सरकार केवाईसी प्रक्रिया बंद कर दैछंती बोली कहिसंती खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। से आउरी मध्ये कहिसंती वर्तमान सुधा राज्य रे 15,67,000 हिताधिकारी केवाईसी करिनाहंती। एबे आ समय नाही एबे मध्ये केवाईसी करिनथिबा लोकंकर चाउल पठा जाउछि ताको खूब शीघ्र बंद करि दिया जिवो। जेउ माने केवाईसी करिवे नाही सेमानक चाउल जीव नहीं। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर जय ढोलकिया बीजेपी प्रार्थी 16 रे भरिबे नामांकन। जय ढोलकिया हेबे बीजेपी रो नुआपड़ा प्रार्थी सबकिछि फाइनल होई सारिछि केवल घोषणा बाकी अछि। एने सूचना दैछन्ती राज्यसभा सांसद सुजित कुमार। तांको सूचना मुताबक बीजेपी नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई जय ढोलकिया को प्रार्थी करिवो। आसंता काली से नामांकन करिवे। या सहित मुख्यमंत्री मोहन माझी मध्ये 16 तारिख रे नुआपड़ा गस्त करिवे आ नामांकन दाखल समय उपस्थित रहिबे। सेहि दिन प्राय 2000 अधिक कांग्रेस एवं बीजेडी कर्मी बीजेपी रे शामिल हेबे बोली सूचना दैछन्ती बीजेपी रो राज्यसभा सांसद सुजित कुमार। परवर्ती खबर टीम इंडिया रो बड़ विजय टेस्ट क्रिकेट रे टीम इंडिया रो नुआ जुगर आरंभ सुमन गिल को नेतृत्व रे प्रथम टेस्ट जीतिला दल। घरोई परिवेश रे टेस्ट सीरीज रे भारत रो क्लीन स्वीप दिल्ली रो अरुण जेटली स्टेडियम रे खेला जायतिबा द्वितीय टेस्ट रे वेस्ट इंडीज विपक्ष रे 7 विकेट विनिमय रे विजयी होईछि भारत। चतुर्थ दिन रे द्वितीय इनिंग शेष हेबा परे 121 रन रो लक्ष्य धार्य करा जायतिला। केएल राहुल को अर्धशतक बल रे भारत शेष दिन रे विजयी होईछि। तेबे सुमन गिल को अधिनायकत्व रे एहा भारत रो प्रथम टेस्ट सीरीज विजय। परवर्ती खबर चिलिका रे पहुंचिले विदेशी पक्षी चिलिका रे पहुंचिलेनी विदेशागत पक्षी। चलित वर्ष चिलिका रे लक्षाधिक विदेशी पक्षी मानक समागम हेबो बोली लक्ष्य रखिछि वन विभाग। एहाकू आखि आगे रखि सुरक्षा को कड़ाकड़ी करिछि वन विभाग। चिलिका वनखंड वनांचल बालुगां कार्यालय तरफ विभिन्न रेंज रे पक्षी सुरक्षा पे 21 टीम गठित करा जायछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे हेबो बृहत एल्युमिनियम प्रकल्प। एने राज्य सरकार को प्रस्ताव देछि वेदांत। वेदांत ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल 1,60,000 कोटी टंकार निवेश करिवे। 30 लाख टन एल्युमिनियम उत्पादन हेबो 3.5 वर्ष भितर प्रकल्प सारिबा को प्रस्ताव देछि वेदांत। डाउनस्ट्रीम एल्युमिनियम पार करिबा को प्रस्ताव देछंती कंपनी। एही संपर्क रे मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिछंती अनिल अग्रवाल। परवर्ती खबर अक्टोबर 24 जाए बढ़िला मुख्यमंत्री मेधावी छात्र वृत्ति आवेदन अवधि। मुख्यमंत्री
मेधावी छात्र वृत्तिर आवेदन तारीख वृद्धि है अक्टोबर 24 तारीख जाए अर्थात आहरी 13 दिन बढ़िला आवेदन अवधि। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2025-26 शिक्षावर्ष मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अधीन विभिन्न वृत्ति आवेदन अवधि को वृद्धि परवर्ती खबर आत्मसमर्पण कले 60 जन माओवादी। नक्सल संगठन को बड़ झटका जड़े कि 2 जन नुहंती एका साथी 60 जन माओवादी करिसेंती आत्मसमर्पण। आरंभ होला माओवादी अस्त्र त्याग प्रक्रिया। सीसी मेंबर मालाजुला वेणुगोपाल समेत 60 माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा जणा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार 60 जन माओवादी गड़चोरली पुलिस सम्मुखरे आत्मसमर्पण करिसेंती। परवर्ती खबर सरकारी डाक्तरखाना रोगी खाद्य खर्च वृद्धि कले सरकार। प्रत्येक जिनिस दरदाम वृद्धि होइछि। खाइबा जिनिस मध्य एथिरु बाद पड़ी नाही। रोगी को पुष्टिकर और स्वास्थ्यकर खाद्य देवा लक्ष्य सरकारी डाक्तरखाना रोगी खाद्य खर्च वृद्धि करा जायछि। एने राज्य सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। रोगी साधारण खाद्य दर पूर्व 110 टंका रहितिबा बेले यह 127 टंका को वृद्धि होइछि। परवर्ती खबर सबु जेल को अचानक परिदर्शन पर निर्देश। चौद्वार जेल 2 जन कैदी फेरार हो जिबा परे तत्परता देखाइछि जेल विभाग। राज्य थिबा सबु जेल को अचानक परिदर्शन करने को निर्देश देइछंती डीजी। एने समस्त जिलापाल और एसपी को जेल डीजी सुशांत नाथ चिठी लिखिछंती। जेल रहुतिबा अभियुक्त विचाराधीन कैदी को मौलिक सुविधा मिलुछि कि ना नहीं ताहार तदारख करिवे जिलापाल और एसपी। नियमित व्यवधान रे जेल को अचानक परिदर्शन करने को निर्देश दिया जायछि। यह द्वारा कैदी माने सुस्थ परिवेश रे रही परिबे। एतिसह परिचालन रे स्वच्छता एवं श्रृंखला बजाय रही परिबो। परवर्ती खबर विश्व को बंदी करने को चाहूची चीन। अमेरिका टार्गेट रे चीन अमेरिका चीन उपरे अतिरिक्त शुल्क लागू करबा परे एबे गोटिए परे गोटिए अभियोग आनिछि। एबे कहिछि चीन चाहूची पूरा विश्व को कंट्रोल करबा पई हेले एहाकु आदौ हेबाकु दिया जीव नाही। चीन केवल आर्थिक स्तर रे विश्व को निज आयत्ତରେ नेबाकु चाहूची ताहा नुहे बरं सामरिक क्षेत्र रे मध्ये नेतृत्व नेबाकु चीन प्लान करूछि जहा विश्व पई बड़ विपद होई पारे बोली कहिसंती ट्रम्प। परवर्ती खबर राहुल को सुप्रीम कोर्ट देले आश्वस्ति। सेना विरोध रे मंतव्य मामला रे कार्यानुष्ठान उपरे स्थगितादेश वृद्धि। सेना विरोध रे अपमानजनक मंतव्य मामला रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विरोध रे चलिथिबा शुणाणी उपरे सुप्रीम कोर्ट नवेम्बर 20 पर्यंत स्थगितादेश वृद्धि करछंती। एई मामला 2022 मसीह कांग्रेस दलर भारत जोड़ यात्रा सहित जड़ित ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେନା ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଲକ୍ଷ୍ନୌ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାର୍ ବାଣ୍ଟିବେ ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମହିଳା ଆମ ସୁବାହକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ 4 ବର୍ଷରେ 1100 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ कार किणी टैक्सी भाव में व्यवहार करने को बैंक रु जनकु 10 लाख टंका लेखाएं ऋण जोगाई दियाजिबो। एई ऋणर किस्ती महिला माने 5 वर्ष रे सुझिबे। राज्य सरकार वार्षिक 11% हार रे सुध सुझिबे। परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कहिसंती एतिरे 4 वर्ष रे 1100 जन महिला को कार किणी टैक्सी भाव में व्यवहार करने को बैंक रु जनकु 10 लाख टंका लेखाएं ऋण जोगाई दियाजिबो। एई ऋणर किस्ती महिला माने 5 वर्ष रे सुझिबे। से आहुरी कहिसंती वाणिज्य और परिवहन विभाग रो एई योजना को राज्य सरकार अनुमोदन करिसंती। राज्य सरकार पक्षर राज्यर 4टी ड्राइविंग तालीम एवं गवेषणा प्रतिष्ठान गुड़िक एवं सुधा 6116 जन महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग नहीं सारिथिबा बेले सेमानकु आत्मनिर्भर करने उद्देश्य एई योजना आरंभ होईछि। परवर्ती खबर अयोध्या रे अंतर्जातीय रामलीला भाग नेबे 9 जन विदेशी कलाकार। आलोक महोत्सवर नवम संस्करण उत्तर प्रदेश अयोध्या रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। एई क्रम रे अयोध्या रे पुनि थरे अंतर्जातीय रामलीला आयोजन करा जाउछि। एई रामलीलार विशेषत्व हेउछि एथिरे रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल एवं श्रीलंकार कलाकार माने अभिनय करिवे। चलित वर्ष मोट 9 जन विदेशी कलाकार अयोध्या भूमि रे सेमानकर कला एवं सांस्कृतिक ऐतिह्य माध्यम रे रामायण को जीवंत करिवे। एई वर्ष अयोध्या रे रामकथा पार्क रे विभिन्न राज्यर प्रसिद्ध रामलीला मंचस्थ हेबो। एतिसह वैदेशिक नीतिर झलक मध्ये देखिबाकू मिलिबो। परवर्ती खबर मद बंद नहले भोट वर्जन। बेआईन मद बिक्री बंद न कले ग्रामवासी भोट वर्जन चेतावनी। उपनिर्वाचन को नहीं चर्चार थिबा नुआपड़ारू आसीछि रोचक खबर। बेआईन मद बिक्री रोकिबाकू एसपी ऑफिस घेराव करिसेंती शताधिक ग्रामवासी। मद बिक्री बंद करा न गले उपनिर्वाचन भोट वर्जन करबाकू चेतई देइछंती सदर ब्लॉक पावरतला गाँर लोके। गाँव में बेआईन भाव में मद बिक्री चलतिबा बेले कली झगड़ा अपराध बढ़तिबा अभियोग होईछि। तुरंत मद बिक्री को बंद करबा दाबी गाँर शताधिक लोक एसपी ऑफिस घेराव करछंती। परवर्ती खबर दुर्गापुर आईक्यू हॉस्पिटल रे पहुंचिले सांसद प्रताप षडंगी। पश्चिमबंग रे ओडिया डाक्तरी छात्री को गण
ମାମଲା ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଇକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ନିଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଗଣବଳାତ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ଓପି। ଏଥର ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏସ୍ଓପି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଗୁଗୁଲର ଏଆଇ ହବ୍। ଭାରତରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ହବ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଗୁଗୁଲ। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀର ସିଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ $15 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବ। ପିଚାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏଆଇ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ବୁଧବାର କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପାତତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିବେ 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ସହର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ଏକ ସହରର ନିର୍ମାଣ ଯାହା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସତରେ କଣ ମାନବ ଜାତି ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ଆଧୁନିକ ସହର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ସାଉଦି ଆରବର ନିୟମ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ 2017 ମସିହାରେ କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ବିନ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲାଜିଜ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସାଉଦି ଆରବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତର ସହର 100% ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଟିରେ ମିଶିବ ଆଇଫେଲ ଟାୱାର। ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ୟାରିସର ଆଇଫେଲ ଟାୱାରକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖବର ଖେଳୁଛି। 2026ରେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ସତ କି ନା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଇଫେଲ ଟାୱାର ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ସୁଦ୍ଧା ସାନ ଘାଘରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ କେନ୍ଦୁଝର ସାନ ଘାଘରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସାନ ଘାଘରା ଠାରେ ପ୍ରାୟ 134 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଇକୋ ଟୁରିଜମ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିମାଟିକ ଗାର୍ଡେନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡାକ ସେବା। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡାକ ସେବା ଆଜିଠାରୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ବୋର୍ଡର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତ୍ୱରିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ତଥା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଧା ହେଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ। କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେହିଦିନ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆସୋସିଏସନାଲ ଦୁର୍ଗାପୁର କମିଶନର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ଯୋଗେ 3ଟି ନୂଆ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ପାର୍ସଲ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି ନୂତନ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ପାର୍ସଲ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ କୋଲକାତା ରେଳ ଯୋଗେ ମାଲ ପରିବହନ ତଥା ପାର୍ସଲ ସେବା ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରେଳ ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବସି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶରିଫଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅବସରରେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତାହା ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପିଏମ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ତାଳି ମାରୁଥିବା ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୈଥିଲି ଠାକୁର। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ 71 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଜେପି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ନୂତନ ଚେହେରା ଯୋଗଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଲୋକ ଗାୟିକା ମୈଥିଲି ଠାକୁର ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।